ko ka kulu I k'a dɔn kalimani da ye ko karamɔgɔ nana karandenw karamɔgɔ nana Allah karamɔgɔ nana daba tunkara nana bisimila karamɔgɔ tunkara ko min bɛ maa senna teliya o ko kelen de b'i dala teliya kana siga bi jumadonya in na n bala cogo bɛ di Amadou Konare ni ye sa ye wulu bugɔ kungo kolo kɔnɔ sira dɔnbaliya tɛ I k'a dɔn siran dɛ min ye dɔnbaa kɔnɔ ye a b'o de la Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan maa min ye sɛbɛnni in kɛ a to a de ko masasi maa tɛ kɛ masa ye gansan fiyewu Amadou Konare I k'a dɔn jandon yɛrɛ la kɔrɔko ka di Mali bisimila n'a rahamani ye sɛnɛ de ye Amadou Konare k'a dɔn samiyaji a kunna binnen don bani kɔnɔw tɛmɛna Amadou Konare o bi tamasiyɛn caman de jira Mali a ka sɔrɔ fanba I k'a dɔn sɛnɛ don nka digi bɛ kɛ min ka o ye kɔɔri ye Amadou Konare k'a dɔn jamana in kɔɔri sɛnɛko maa kan k'i jan don a la sabula san o san ni samiyaji ko taw gɛlɛya caman de bɛ taa awa ni ka sara da ɲinan zamiya sigi kelen don ka min kɔnɔ o de ye ayiwa angɛrɛ ye Amadou Konare k'a dɔn jamana in angɛrɛ ko a kuma tɛ se ka fɔ ka se a dan na angɛrɛ a bɛna taa jamana kelen bɛ ka subventionner o ye mun ye ni ka dɔ bɔ sɔngɔ na angɛrɛ feerelaw fa fɛ jamana yɛrɛ b'o wari bɔ waasa sɛnɛkɛlaw ka se k'a sɔrɔ lafiya la ngo n'a ta bɛɛ a gɛlɛya n'a mataba o fanga de ka bon kosɛbɛ Amadou Konare k'a dɔn jango dugu min n'o ye barawuli olu kɔni ka sɛngɛ angɛrɛ ko la a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na Amadou Konare n'i ye jamana in da k'a lajɛ wari bɛ sɔrɔ fɛn fɔ la n'o ka teli I b'a ye hadamaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa I suru o feereli a n'o jago la I b'a fɔ ko baara wɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ I k'a dɔn angɛrɛ ko kɔ sɛbɛnnikɛla ko Segu lamini na a bɛna taa dɔ nana usine dɔ dayɛlɛ ko ale ye ayiwa angɛrɛ usine tigi ye u k'a ma ko société Dukure a n'a jɛɲɔgɔnw u k'o de ma ko société Dukure DPA Amadou Konare k'a dɔn nin cakɛda in sigilen dunu ni bala gosira k'u bɛ se ka angɛrɛ caman dilan nka I k'a dɔn angɛrɛ sanni jamana kɔfɛ u ka baara y'o de ye nka a dɔnnama in ka ma politiki bolo kan ani politiki ma ani faama dɔw bɛ yen ani CMDT ɲɛmaw u y'a dɔn na dɔ sɔrɔ marakakɛ in na u taara fara ɲɔgɔn kan hakilina jugu caman bɛ yen I k'a dɔn k'o kɛ angɛrɛ ko la Amadou Konare angɛrɛ ɲuman de ko don n'o tɛ angɛrɛ feereli ko tɛ a dakabana min ni ayiwa sɛnɛkɛla a b'u nimisi wasa an b'o de nɔfɛ Amadou Konare k'a dɔn janfa caman ye jamana in sɔrɔ angɛrɛ ko la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye samiyaji kura kunna binnen min filɛ nin ye I k'a dɔn ayiwa barawuli mara la min ye du 100 o 100 ye Amadou Konare maa 4 walima maa 5 olu de bɛ angɛrɛ sɔrɔ sabula angɛrɛ min n'a bɛ walankata ka bɔ Segu ni ka taa n'a ye barawuli I k'a dɔn ani Segu mara la Amadou Konare jango cɛ dɔ bɛ barawuli o de ye CMDT ka lasigiden ye u k'a ma ko Diko Amadou Konare ni angɛrɛ nana a bɛɛ taa subventionné don a bɛ yɔlɔ de ka taa feere tuguni fɛn kelen min n'o kan ka feere awa 2000 ni awa damadɔ o bɛ taa feere 3000 ni 500 walima 4000 sabula a t'i ye ɲɛna a tɛ sɔrɔ Amadou Konare k'a dɔn Diko min bɛ nin baara kɛ barawuli sɛbɛnnikɛla ko ayiwa tuma min n'a ɲininkara a ko ale seko ma tɛ dɛ ko ale ka ɲɛmaaw de y'a ci k'a bila nin baara in na Amadou Konare ɲɛmaa jumɛn y'a bila nin baara in na sɛbɛnnikɛla k'o ɲininkali kan ka kɛ a ko min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye angɛrɛ n'a ma bɔli kɛ walima n'a kɛra sanni kelen min ye ayiwa jamana sɛnɛkɛlaw olu bɛ ɲani magoro la Amadou Konare k'a dɔn maa kalannenw I k'a dɔn ayiwa min ye ayiwa CMDT baarakɛlaw ye en tout cas fɛn o fɛn bolo kɔni bɛ angɛrɛ ko la n'o ye ayiwa maa kalannenw ye olu ka ŋanamu I k'a dɔn a barika bonyana kosɛbɛ a k'i k'a dɔn jagokɛla jugu dɔw bɛ yen I n'a fɔ Dukurew olu kɔni bɛ bɛnbɛnbɛn de kɛ n'u mana ni angɛrɛ kolo ye u b'a dogo fana Amadou Konare nin kɛwale damadɔ min bɛ senna min ye masasi ka fɔ ye n'a ɲɛ ma fɔ a ɲɛ tɛ dɔn n'a ɲɛ dun donna jango barawuli mara la sɛgɛn ani ɲani kelen bɛ ka sɛnɛkɛlaw tɔɔrɔ kosɛbɛ angɛrɛ ko la a ko barawuli mara fana ye jamana min n'a fanga ka bon kosɛbɛ kɔɔri sɛnɛni na sabula san o san u bɛ kɔɔri kabila min bɔ a ye ɲɛna ka ɲi I k'a dɔn kɔɔri dakabana de don nka min ye sɛnɛkɛlaw ye u tɔɔrɔlen don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan karamɔgɔ Daba Tunkara an bɛ tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn le soir de Bamako Yusufu Konate Yusuf Mana Yusuf ko I k'a dɔn awa ni maɲa dekun bɛ kɔɔri ko ani sɛnɛkɛlaw kan e ko an ka cɛmanjɔrɔ faga maaw ka wuli ka jɔba n'u b'a la k'a kɛ maa caman tun ɲɛna ko diɲɛ kuru kara kɛlen don k'an datugu mɛlɛku a ko I k'a dɔn o siga ka bɔ
bɛɛ lajɛlen la min ye k'a dɔn Vladimir Poutine irisikaw ka faama i k'a dɔn ko a ye layidu min da i k'a dɔn e ko a ma timɛ ka ban wa sɛbɛnnikɛla ka fɔ la min ye jɔn da kalama tile filanin na ministre Abdoulaye Diop ale bilara ministre jamakuluba dɔ ɲɛ min na i k'a dɔn sɔrɔ ni musaka ko ale ministre n'o ye Aluseni Sanu min ye dugujukɔrɔ nafolomafɛnw Lamini Seydou o ni a damanda ka se transport Madina i k'a dɔn Abdoulaye Diop bilara ninnu ɲɛ i k'a dɔn u taara Moscou taali tun ye mun ye Wagner ko kuma ma fɔ i k'a dɔn bɛɛ dabali banna o sabula min bɛ tali kɛ i k'a dɔn Vladimir yɛrɛ a ka ministre ɲɛmaw ani a ka ministre minnu bɛ a y'u bɛɛ lajɛrɛlen ka baara bila ko a ye Mali cɛnbalen ninnu kunbɛn a k'u bisimila bonya ni karama na wa diɲɛma k'aw ye k'a dɔn sira min bɛ Mali ni Irisi cɛ i k'a dɔn awa an ka jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ sira de don o kuma o de kɛra sababu ye min ye k'a dɔn tile damadɔ kɔnɔ bonya tɛ bonya ye dunanba minnu bɛ yen n'olu ye tubabu tulobilen ye olu ti bonya min sɔrɔ Irisikaw fɛ Vladimir a y'o da anw ka jamana ministrew kan sɛbɛnnikɛla ko o de kɛra sababu ye bɛnka caman bɛ yen mun bolonɔ bilara minnu dɔw jaabi yɛrɛ bɔra kaba a ko min bɛ tali kɛ baloko la i k'a dɔn awa balo min bɛ yen n'u k'a ma alikama alikama ale kɛlen don lulu ani sanu ye diɲɛ jamana caman a t'a la ka ye yɛrɛ kuma tɛ k'a sɔrɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ gɛlɛyaba min bɛ Irisi ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ Ukrainikaw kɔni ka spécialité ba ye ni alikama labɔli ye Irisikaw kɛlen don ka sira tigɛ u la nkaki k'a sababu kɛ i k'a dɔn u n'u ka cɛkisaya ani wale cɛjugu minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka sɛbɛnnikɛla ko Mali yɛrɛ ka makama kama teriya min bɛ Mali ani Irisi cɛ Vladimir Poutine a ye layidu ta malidenw ye aw ka taa a y'aw da ka suna min ye i k'a dɔn k'a fɔ alikama wa na o dasi ka taa Mali la i k'a dɔn fɔ Maliden ka buru suyere dɔrɔmɛ 5 a k'a dun k'a fa tewu i k'a dɔn fɔ ɲagili ɲinɛnka k'a kɔ sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in fɔra maa caman ma da la nka min ye a ma jɔ a kun kelen bɔ min ye Vladimir Poutine layidu k'a timɛna dɛ min ye alikama ale tɔni 10,000 11,000 tonnes i k'a dɔn ko olu bilara sira kan kaba u bɛna Laginɛ i k'a dɔn ka bɔ Laginɛ Konakiri ni ka n'u suru Bamakɔ yan wa i k'a dɔn buru a kuma a banna sɛbɛnnikɛla ka fɔ la nin min kɛlen filɛ nin ye nin balila nansara jamana caman na a ma sɔrɔla k'a fɔ olu b'a la k'u sen don k'u bolo don hali i k'a dɔn ka talifo ta walima lɛtiri Vladimir t'a la k'a ci ka kɛ maa na ka sin ka Mali ministre 4 wele ka sin ka i k'a dɔn ni alikama hakɛ in ka o tɛdɛ ni k'o su ka na anw ka jamana kɔnɔ a ko i k'a dɔn nin bɛ jɛɲɔgɔnya hakika ale kɔni sɛbɛnciya Mali ani Irisi ni ɲɔgɔn cɛ wa min ye Irisi yɛrɛ ka fangabolo min bɛ senna ani anw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko nin tɔni 11,000 a bɛna na cogo min na o de bolo dalen filɛ dɛ min ye i k'a dɔn awa kɛnyɛrɛ ye jɛkuluba min bɛ yen n'o ye groupe Keita ye tɔni 7,000 min ye i k'a dɔn Grand Moulin du Mali tɔni 2,000 i k'a dɔn awa Moulin du Sahel tɔni 2,000 i k'a dɔn ninnu kɔni tilalen don nin tilacogo nin na k'a tɛndɛ fo ka n'a to Bamakɔ yan alikama a ka kɛ bili haki ye Mali la wa an ka buru ani gato k'a bɛɛ lajɛlen dilan sɔgɔma dara ka kɔngɔ ka ban Maliden la kunnafoni filɛ an ye min mɔ soir de Bamako kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konaré ne dɔ bɛ yaala ni dɔ tinɛ ye a ka nbala kɔnɔ siga t'o la Amadou Konaré n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a bolo ko siɲɛ 593 sɛbɛnnikɛba i k'a dɔn u k'a ma ko AO a ko a k'i k'a dɔn alikama n'a nana jamana kɔnɔ n'a ye bɔli kɛ Amadou Konaré min b'a baara tɔ teliya o de ye masinba minnu bɛ kɛ sababu ye min ye bayɛlɛmani ye k'alikama bayɛlɛma k'a kɛ gato ye walima buru ye Amadou Konaré i k'a dɔn o baara kɛba o fana ye denmisɛnnin funakɛni dɔ ye sifin don a to a de ko Amari Saliani Dawu Amadou Konaré i k'a dɔn Salandaw denkɛ dɔ ka bɔ Segu funakɛni denmisɛnnin jini Amadou Konaré i k'a dɔn ale ye hakilina min sɔrɔ Maliko la o de ye machine minnu bɛ kɛ ka buru dilan machine minnu bɛ kɛ ka gato dilan Amadou Konaré o spécialité b'ale de fana bolo a ko min ye boulangerie buru dilan machine Amadou Konaré kamalennin a tɛ diɲɛ baara foyi dɔn n'o tɛ jagofɛn ka ca nka a ɲɛsinnen b'o de ma Amadou Konaré n'a ɲininkara a ko ayiwa o de bɛ kɛ sababu ye min ye baarakɛbaliya o ka ban pewu ni maa min ye boulangerie machine san i bɛ maa 10 maa 20 da baara la buru feerela bɛ caya Amadou Konaré a ko nin funakɛni a ka nin wulikajɔ ni cɛsiri i k'a dɔn a kɛra wasabaden ye wasa in laban nana walankata
fo min ye farafin jamana tɔw ye bɛɛ lajɛlen ka girin Mali kan u bɛɛ lajɛlen bɛna Amari Salandaw de nɔfɛ i k'a dɔn burudilan machine ale de y'a ɲɛdɔn nin denmisɛnnin funankɛni Amadu Ali Konare k'a dɔn Segu ka den don n yɛrɛ dɔgɔnin don a ko a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri nin kɔni hakilina in dara a fɛ ka ɲɛsin dɛmɛ ni dɛmɛ baarakɛbaliya ani funankɛninw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min Amadu Ali Konare kabini Segu n'o labɔra a la a ye Bamakɔ magɛn Mali fa bɛɛ lajɛlen magana Amadu Ali Konare an bɛ donni min na ko bi Gabon min ye Congo Brazza ye min ye Cameroun Amadu Ali Konare ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛna machine san yan ni ka taa n'a ye u ka jamana na Amadu Ali Konare a k'i k'a dɔn burudilan machine minnu bɛ buru gosi ka gato gosi Amadu Ali Konare k'a dɔn n'i b'a ɲini a fɔ ko Amari Salandaw sɛbɛnnikɛla ko a ko nin denmisɛnnin ncinin a y'a salo bonbosi fɛ sabula a bɔra du min kɔnɔ jagokɛla du don a bɔra cɛkɔrɔba min na n'o ye Basala ye ka bɔ Segu waratigi Modi Amadu Ali Konare a k'i k'a dɔn n'a kun ma kɛ tan mɔgɔw bɛ ɲininkali de kɛ yalima mun kɛra a ko nka nin kamalennin ka nin cɛsiri ani wulikajɔ ka jamana fa bɛɛ lajɛlen labɔ ka farafinna labɔ Bil Hak mɔgɔ sigilen kun donni nin ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ La Révélation kɔnɔ ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan karamɔgɔ Daba Tunkara min bɛ se min na n'o dir'o ma jamana in bɛ diya kunnafoni sɛbɛn aujourd'hui Mali El Hadji Abe Haidara nin ye i k'a dɔn awa Cerifukɛ a ka sɛbɛn ye a ko i k'a dɔn ni nafoloba yari kasa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn o yɔrɔ kɔni o tondonni bɔn kun ka bɔ sen kan ale kuma bɛ ciya kosɛbɛ a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ an ka taa Simo Telecom a ko mun magan bɛ i k'a dɔn awa Simo Telecom na bi dɛ a kisɛ ye mun ye Abe Haidara a y'a ɲɛɲini a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ min ye sugubulon dɔ de dili ko kuma fɔra sugubulon min n'a nafolo kasabi bɛ t'i jɔ yari miliyari 9 a ko i k'a dɔn ka b'o kuma de fɔra o de ye diɲɛ magobatigiw tɔji wuli ni k'u hawuja i b'a fɔ ko awa jakuma bɔnbɛ naji bɔnbɛ jakuma tɔnna sɛbɛnnikɛla ko nin ko in bɛ tali kɛ mun na min ye i k'a dɔn sugubulon dɔ bɛ yen n'a bɛ ɲɛsin i k'a dɔn awa subahana mansin dɔw doncogo ani u bɔcogo ma olu yɛrɛ ka se ka sigi sen kan waasa ka se ka jamana a yɛrɛ ka cakɛdaw ka olu sɛbɛkɔrɔ lakana cogo na ɛlɛ ni hohahomasi kana kɛ sababu ye ni ka se ka paraw bila jamana ale ka kunnafoni di siraw la jango ni subahana mansin ko tile in na sɛbɛnnikɛla ko kabi o kow de bolo dara a min ye i k'a dɔn a lalaw la sariya b'a fɔ a ka tɛmɛ cogo min na n'o ye ka i k'a dɔn welewele da ni ka appel d'offre kɛ n'o ye sugubulon ye maa minnu bɛ yen n'olu dalen b'a kan ko u ka i k'a dɔn cakɛda minnu bɛ yen n'u ɲɛsin subahana mansin ma n'olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka i k'a dɔn u bolo bɔ nin sugubulon in nɔfɛ n'a sɔrɔla ka jamana yɛrɛ ka awa haminaw mafa a ko i k'a dɔn o de bolo dara kabi juin kalo tile gale sɛbɛnnikɛla ko nka ko gɛlɛya yɔrɔ kɛra fɛn min ye ni fɛn o fɛn bɛ tali kɛ Mali bilama lakanani ko la jango subahana mansin kibaruyaw bɛ folofolo minnu sanfɛ i k'a dɔn a tɛ se ka kalifa biye la o tɛ se ka kɛ i k'a dɔn sugubulonba ye k'a walankata k'a kɛ batɛmɛsira ye sabula Mali jugu ka ca kɔkandaw ni sokɔnɔtaw ani k'a dɔn k'a fɔ juguladɔ mun yɛrɛ bɛ yen n'olu b'u yɛrɛ kɛ i k'a dɔn jamana maasɛbɛw ye k'a sɔrɔ nin b'a la ka jamana feere juguw ma n'i ye sugubulon dayɛlɛ o bɛɛ lajɛlen ka n'i tɛgɛ hohaho kɔnɔ a ko i k'a dɔn jamana laban ka kunnafoniw a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ maa dɔ tigɛ maa min ni a man kan o de kama n'i y'a mɛn i k'a dɔn appel d'offre restreint n'o ye ka se ka koroni dɔ kɛ k'a dama bɛrɛbɛn i k'a dɔn bɛɛ tigɛ kana se ka d'a kan u ye i k'a dɔn sugubulon laɲini de kɛ o kɔnɔna la a ko o de kɛra sababu ye maa dɔ garisɛgɛ donn'a la olu garisɛgɛ donni a la i k'a dɔn o de ye tabila foroba mugu la sabula maa minnu bɛ yen ni olu kɔni dun b'a nɔfɛ a yari 9 nin suma nɔfɛ olu m'a sɔrɔ min kɛ nin dɛ olu de kɛlen don ka pindi ta ka bɔ ta ka dununba ta u b'a la k'o fɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛnnikɛla ko maaw ka t'u mago la nin ye i k'a dɔn awa warabilen bolo kɔni m'a dɛsɛ zaban o zaban ma a b'a fɔ k'o de sɛbɛkɔrɔ kumun bɛɛ n'o tɛ min ye nin sugubulon min latɛmɛna a tɛmɛna tɛmɛcogo hakika la wa nɔgɔ t'a la a jɛ mɛ pasi sɛbɛnnikɛla ko misaliya ye mun ye n'i ko k'i bɛ sugubulon dɔ boloda ko ni maa min ye arajo jɛkafɔ baarakɛla ye e de bɛ se ka i ka sɛbɛn don a la e maa min tɛ arajo jɛkafɔ la e bɛ se k'i ka sɛbɛn don o la cogo di i k'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ taa ni k'o d'i ma o kuma i k'a dɔn nin ne ye gɛlɛyaba ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ la marché min filɛ n'a dira i k'a dɔn Simo Telecom to a la min ye i k'a dɔn miliyari 9 ko u bɛ a fɔ bɛɛ lajɛlen ye bi ko a jɛmɛ i ko fara kɔnɔ ji wa nɔgɔ kasa kelen t'a fɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ aujourd'hui Mali la a ka bidon bɔli la Amadu Ali Konare ne n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le point tomini o don sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko AD Amadu Ali Konare taamakɛla ni taama ma jɔ bolo fifa jɔ man di abada Amadu Ali Konare i k'a dɔn jamana so a kalabantiw ni nangarabaw u yɛrɛ bɛ bɔ cakɛdaw de la u bɛ cakɛda minnu na kabako Amadu Ali Konare jamana baara ka kule jamana a kuranko gɛlɛya min ye taji ye
gazuwali Amadou Konare a nani jamana kɔnɔ jamana faamaw bi wuli ka jɔn ni cɛsiri la centrale minnu bɛ yen i ka don ka se ka taama taji kana mange maa minnu b'o wuli ka jɔ la n'o ye ministre de l'énergie n'a jɛɲɔgɔnw ye maa wɛrɛ b'olu cakɛdaw de kɔnɔ minnu kɔni bara ka jamana yɛrɛ sigi a sɛsabara kɔnɔ a ko nin ko in bi waati jan bɔ min ye Balenge centrale Amadou Konare k'a dɔn n'u ye caji kɛ dingɛ kɔnɔ u k'a kɛ dingɛ kɔnɔ ani dɔw k'a bɔ yɔrɔnin kelen Amadou Konare a ko i k'a dɔn nin ko in bɛ sen na a bɛ san caman bɔ maa joli joli de bɛ baara kɛ Belenge Amadou Konare i k'a dɔn n'i tɛ ko in kalama nka jɛjugu min sigilen don Amadou Konare k'a dɔn dɔw ye b'a bɔ dɔw bɛ bɔ n'a ye kɛnɛma dɔw bɛ taa feere dɔw ye wari minɛ n'a ye ka na Amadou Konare k'a dɔn jɛjugu réseau juguba de ye nin ye Balenge sɛbɛnnikɛla ko awa ministre de l'énergie a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri a ta bɛ ka kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye sabula n'u ye awa taji kɔni kɛ dingɛ kɔnɔ k'a fɔ Belenge bɛ marché Balenge bɛ marché n'a ye Amadou Konare k'a dɔn camion y'a sɔrɔ a kɔnɔ yɔrɔ min u bɛna salo ka bɔ ten i k'a dɔn awa bidon de bi fa Amadou Konare awa bɔ bɛ kɛ n'a ye gardien minnu bɛ yen u b'a bɔtɔ ye u ni yɔrɔ de bɛ d'u ma u k'u da de Amadou Konare k'a dɔn ni lakana tigilamɔgɔw bɛ bɛn olu fana ni yɔrɔ de bɛ d'u ma u k'u da de sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana kelen Amadou Konare k'a dɔn bɛɛ bɛ kule kan k'a kɛ kurantigɛ barika bonyana janfa barika bonyana yalima mun de bɛ énergie la o centrale minnu bɛ yen ni essence bɛ k'a dingɛ kɔnɔ Amadou Konare jɛjuguba dɔ de sigilen don i k'a dɔn ni faama m'u ɲɛ yɛlɛ sa a ko maa de tɛ Balenge walima Balenge lamini na min tɛ nin janfa in kalama Amadou Konare k'i t'a mɛn maa si da nin ko in bɛ kɛ yalima min ni min b'a kalama bɛɛ bɛ dɔ de sɔrɔ wa Amadou Konare maa bɛ ɲininkali kɛ sabula jamana bara ka janfa k'a pɔcɔ Amadou Konare bɛɛ dadelen don a ka Balenge nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la kunnafoni sɛbɛn l'indépendant maa min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Abdul Damele Abdul kumana a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa nisɔngoya taamaba dɔ tun bololalen don i k'a dɔn sini kalo tile 11 i k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ a ko i k'a dɔn mara ɲɛmaa n'o ye gouverneur ye a ko a y'a jira k'a fɔ taama ni a ka bɔ a jɔ a kɔrɔ yamaruya ti d'u ma sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ tali kɛ mun na min ye ni hakili b'a la tile filanin na tiɲɔgɔnna dɔ fanga bonyana sanfɛ kalansoba dɔ la u ko min ma ko FSEC n'o ye i k'a dɔn awa sanfɛ kalanso ye min ye muru ni besew gɔngɔrɔw ani i k'a dɔn k'a fɔ marteau olu kɔni bɔra ni ka kɔngɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko ka kɛ ni o kow doncogo ani k'a dɔn kananbaliya ani hihahi ni tibitaba wale mun bɛ nin sanfɛ kalansow la jɛkulu dɔ bɛ yen i k'a dɔn n'o ye diinɛ funɛnkɛ jɛkulu ye olu dun farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛna nisɔngoya taama kɛ sini taama min bɛ yen n'u bɛna kɛ basigi ani bɛɛ kɔnɔ awa association musulmane di Mali a ko nka min ye k'a dɔn mara ɲɛma ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la e tɛ se ka bɔ k'i yɛri bɔlɔlɔ ten n'i ma tɛmɛ jamana kɛlen don ka sariya mun fɔ o de kɛra sababu ye u ye sɛbɛn kɛ ni nka i k'a dɔn yamaruya ɲini Bamakɔ mara ɲɛmaa fɛ ko a y'u jaabi a y'a jira k'a fɔ taama min bɛ yen ni a y'a ɲini sini kalo tile 11 a ko ka kɛ ni jamana a ka lakanako bɛ bolo min kan bi a ko i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye ko ye min tɛna se ka yamaruya o kuma an b'a ɲini aw fɛ jamanaden ɲumanya kɔnɔ a ka se ka nin taama in a k'a ɲɔngiri a ma fɔ aw ye diyagoya dɛ nka min ye jamana yɛrɛ bɛ dabolo min kan bi a y'a ɲɔngiri o kama sabula ɲuguɲugu o bɛ ɲagaɲaga lawuli aw bɛna jama bɔ ni k'a yɛri bɔlɔlɔ an dun bɛ waati min na dɔ faralen don lakanabolow fɛɛrɛw kan k'a sabu kɛ juguw bɛ senna juguw b'u sɔn jangow sɛbɛkɔrɔ dɛsɛ mɛ u b'a la k'u dogodogo jamakulu cɛ la o kuma min ye taama in a k'a bɔ a jɔ a kɔrɔ kibaruya nin dira ninnu ma yɔrɔ min na a n'a kɛ ni maabakɔrɔ hakili juru caanla dɔ y'u fana bilasira o sabula u y'u ka tɔndenw wele u y'a jira u la k'a fɔ taama min bɛ yen n'a tun bolo d'an bɛ sini sibiri jɔn ko ala ko k'a bolo ka sabula min ye yamaruya ma sɔrɔ ni dɔwɛrɛ tɛ maa min kɔnɔ jamana sariyatigiw ko a kana taama k'a dalu bɔ ni k'a da tali o kuma min ye hakili ɲumanya bolo kan u taara ɲɔgɔn ye wa maa caman ye hakilina fo u ko olu fana ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye koyi Mali sanfɛ kalanso kananbaliya min b'a kɔnɔ bisibaasa wale minnu b'a kɔnɔ ni fu ma siri a danna sisan don dɔ a bɛna taa kɛ maa ka sugunɛ kɛ a ka tila ka bɔ sa ka b'o la ni k'i ci wa ko a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ o kuma u b'a ɲini jamana faamaw fɛ k'a dɔn kɛta ka ca Mali kɔnɔ dɛ nka sanfɛ kalanso ninnu n'u ma fɛɛrɛ kɛ k'a dalabɛn a laban a bɛna kɛ i k'a dɔn jamana ye jamana kɔnɔ sabula min ye sanfɛ kalandenw min ka d'u ye u b'a kɛ wa i k'a dɔn foyi ti bɔ a la ko o man ɲi kunnafoni filɛ an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ u ka sɔgɔmada in na Amadou Konare ne misi pasa ka daburu sama sama o t'a sogo kisi duni ma Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui min ye Fasiri Bouakar Payitaw n y'a ka sɛbɛnni ye Bakasiri k'i ɲɛ ko ye siɲɛ 1 o de ka fisa n y'a mɛn siɲɛ 100 min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye foroba baara min ye ɲɛmaaw ye ni bɛɛ lajɛlen b'i ta kɛ i n'a fɔ directeur général de la police Bakasiri k'i an bɛ
Amadou El Konare an bɛ min na i k'a dɔn an bɛ bɔ o kɔnɔ min ye polisi directeur général ye Amadou El Konare a t'i sara maa na a tɛ fɛn fɔ maa ye i k'a dɔn polisiso minnu bɛ yan a bɛ bali ka wuli ten ka sin ka t'i suru a ko commissaire ka bureau kɔnɔ ka sin ka bɛɛ lajɛlen ka don bɛɛ ka bureau kɔnɔ kelen kelen baara fɛn o fɛn bɛ kɛ ka taa bɛɛ lajɛlen lajɛ Amadou El Konare n'i b'a fɛ i kɛrɛfɛma walima i bɛ minnu ɲɛ u ka siran u ka baara kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ i yɛrɛ bɛ cogo min a kɛcogo de ye nin ye i bɛ bali ka t'u lajɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko juin kalo tile 6 tɛmɛnen min ye policier national ye a directeur ba Sulemani Traoré min ye inspecteur général de police Sulemani Traoré a nana wuli ka jɔ bolo da min ye commissaire de police so minnu bɛ premier arrondissement deuxième arrondissement 5e arrondissement Bamako Amadou El Konare a min sara maa na a bɛ sin ka bali ka wuli ten k'a ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a ye wuli an ka taa nin yɔrɔ in na n'u y'a ɲininka ko yɔrɔ jumɛn ye a b'a fɔ a ye an ka taa n'u wulila tuma min a b'i ɲɛsin premier arrondissement a bɛ sin k'i kari ka don ten Amadou El Konare k'a dɔn yan ka di yen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko directeur yi a ka nin baara in kun tɛ dɔwɛrɛ ye Amadou El Konare ka taa cɛdenw lajɛ baara la wuli ka jɔ ni cɛsiri min bolo dalen don kangari minnu dalen don n'a sɔrɔla olu batolen don hakilina minnu fɔra polisiko la n'olu bɛɛ lajɛlen dafalen don Amadou El Konare a y'a jira k'a fɔ nin baara kura min daminɛnen filɛ fɛ wa nin de bɛ to sen na n bɔra kununko premier arrondissement na o t'a bali ka taa sini Amadou El Konare k'a dɔn ma deli ka se 6e na o t'a bali ka se sɛbɛnnikɛla ko a t'i sara maa na a taale kɔni ye kangari caman da Amadou El Konare a y'a jira polisiw la polisiya yɛrɛ ye min ye polisikɛ kan k'i jɔ jɔyɔrɔ min na jamana kɔnɔ sabula an ka jamana a bɛ danga min na Bamanja wale ani mamurutilenw ɲɛsinnen don an ka jamana ma polisikɛ kan ka labɛn de sa kalo 12 k'a fɔ k'a bɛ kɛlɛ de kɔnɔ ani lafiya ma Amadou El Konare o bɛ sɔrɔ min na fini donko ɲuman banfula donko ɲuman samara donko ɲuman o tɛ kelen ye u bɛ baarakɛ yɔrɔ minnu na o yɔrɔ kan ka jɛya barokɛ yɔrɔ tɛ i k'a dɔn tunamada yɔrɔ tɛ i k'a dɔn sa kalo 12 polisikɛ ka kan waati sabu digidigi yɔrɔ tɛ voilà a ko i k'a dɔn polisikɛ n'o de ka kan Amadou El Konare k'a dɔn carte d'identité dilan yɔrɔ musow ani bamanjuw minɛnen bɛ ka bila wo minnu kɔnɔ a taara i ɲɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan sariya bɛ minnu kofɔ a n'a ye kangari da polisikɛ ni baara min man kan polisikɛ kan k'i hakili to fɛn min na kangari minnu dara polisiw ye a y'u bɛɛ hakili jigin nin na kelen kelen cɛ o cɛ n'i sɔrɔla a fili la Amadou El Konare i ta fila ni tila min ye directeur général ye i k'a dɔn tuma min n'a ye kangari ninnu da a nana wuli ka jɔ bolo da baaraw kan ka kɛ ni hakilina minnu kɔnɔ makuraw ani jamana transition bɛ baara min nɔfɛ a nana olu bɛɛ lajɛlen jalatigɛ o tuma u k'u cɛsiri sabula baara nafa foyi t'a la cɛsiri kɔ polisiya nafa tɛ foyi ye cɛsiri kɔ Amadou El Konare u k'u janto u yɛrɛ la k'u janto jamana na sabula u bɛ sara o de kama nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don ko kuratu l'indicateur du renouveau Hadama Jabatɛ i k'a dɔn masigikaw ka Hadama a ye sɛbɛn kɛ Hadama ko a bɛɛ n'a ta an bɛ ɲini ka kɛ n gɛrɛ ye ni ka an yɛrɛ furu fara a ko min ye diɲɛ seleke 4 farala ɲɔgɔn kan minnu ye ŋaniya jugutigiw ye ka dɛngɛrɛnɛ coko anw ka jamana kan a ko i k'a dɔn ni maa ko i k'a dɔn n ka ɲɔ ti wa i ka so i b'i la ɲɔ bɔ k'a mun ɲini o fana ka so a ko i k'a dɔn CEDEAO maaw ŋaniya juguya yɛrɛ bolo kan u kɔni ye i k'a dɔn dɛngɛrɛnɛ dɔw ta minnu bɛ yen n'a tɛ diɲɛ sariya si la jango CEDEAO yɛrɛ ka sariyaw kɔnɔ ka i k'a dɔn ɲakili bi Mali kan ka karangadaw su a karaw i k'a dɔn ka Mali yɛrɛ jamana caman tigɛ Mali la ka Mali yɛrɛ sen tigɛ u tɛ taa jamana caman sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kabe o kɛra an ka jamana faama kuraw i k'a dɔn u n'u ka denmisɛnninya ani i k'a dɔn u ka wulikajɔ bɛɛ olu kɔni y'u sigi de ka hakili jagabɔ kɛ maabakɔrɔ minnu bɛ yen ka hakili jagabɔ kɛ ni u ye an bɛ se ka mun kɛ walasa k'an yɛrɛ bɔ CEDEAO ka ni ɲakiliw kɔnɔ fɛɛrɛ caman dir'u ma bilasirali bolo kan o de kɛra sababu ye u y'u sigi ka hakili jagabɔ k'a fɔ an bɛ min kɛ ɲɔni min bɛ Mali kɔnɔ saɲɔ min bɛ Mali kɔnɔ bagan min bɛ Mali kɔnɔ an ka fɛɛrɛ kɛ k'olu fana don karanna na lɛ ni i k'a dɔn o waatiw kɔnɔ i k'a dɔn awa gɛlɛya kana taa ka jamanadenw bolo da jamanadenw kana degun sɔrɔ a k'o de kɛra sababu ye ka sariya ta min ye bagan o bagan bɛ Mali kɔnɔ a misi a saga a ba a sɛ a si hali pigeon a kana bɔ Mali kɔnɔ ka taa kɛrɛfɛ jamana wɛrɛ la nin waati na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a n'a fɔ i n'a fɔ i ɲɛ b'u la a ko ja Mali ye nin sariya min ta Maliden dɔw yɛrɛ de bɛ yen ka wolo Mali la ka mɔ Mali la olu de b'a la ka an ka jamana kankɔrɔbɔ ka jamana faamaw ka sariya sɔsɔ ni ka taa Mali tunamada kɛrɛfɛ jamana dɔw ma u ka kɛwale ye min ye i y'o dɔn de i k'a dɔn u bɛ se ka misikulu dɔ gwɛngwɛ i k'a dɔn ka don furatiw fɛ ka u k'o ka ho i k'a dɔn ka tɛmɛ i k'a dɔn ka Mali yɛrɛ dancɛ bɔda k'o cɛci ka sin k'u t'olu diyagoya feere Kolowari wa n'a misi kelen ye 5000 ye u bɛ t'o feere 500 minnu ye 80,000 u b'olu feere 1,000,000 sɛbɛnnikɛla ko mɛnna n ka ko la ani n dora la olu bɛ ɲɔgɔn da fɛ
a ko i k'a dɔn jango kɛwale min ni aw b'a la k'a kɛ jamana yɛrɛ ka hakɛ bɛ aw la ala dun tɛ ji to nɔnɔ na sabula Mali bɛ cogo min na bi jamana faamaw bɛ cɛsiri bɛɛ lajɛrɛlen na kɔli foyi kana kɛ min bɛ kɛ gɛlɛya ye jamanadenw kan n'a fɔra baga tɔni min bɛ i k'a dɔn aw b'a la k'aw den ka bɔ ni o ye a ko i k'a dɔn ala nana bɔ u kɔkɔrɔ kajolokaw fɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn Mali ni Kolowari dancɛbɔyɔrɔ la karamɔgɔ Daba Tunkara brigade de gendarmerie min bɛ n'a ɲɛmaaba o ye i k'a dɔn chef de brigade kajolokaw fɛ major Musa Bala Sanu Sanu y'a ka cɛdenw bila i k'a dɔn gendarme maa ɲɛmaw yɛrɛ ka i k'a dɔn sariyaw kɔnɔ ka se ka karangada bɛɛ lajɛrɛlen su a kan gɛlɛnkɛ da min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa u ye dɔdɔlimali kɛ ka dɔdɔlimali kɛ maa 5 bɔyanko bɛ u taara tɛgɛ kɛ olu la k'u ta bɔrɔ kɔnɔ caw i k'a dɔn k'a fɔ ka taa sɔrɔ maa 5 min ye i k'a dɔn funɛnkɛni maa 3 min ye san 30 cɛkɔrɔba 2 san 60 olu de ka kɛwale ye nin ye a ko ni y'u ta k'u lajɛ i k'a dɔn ninnu di malo u ti sɛma min ye sariya ye fɛn min fɔ jamana kuturu président ka décret ta ko Mali minɛbaga kana bɔ aw de bi jamana kankɔrɔ bɔ o kuma aw ye mele maa sugu ye o yɔrɔni bɛɛ lajɛrɛlen min ye ɲininkali busamisɛnnin guwaniw la a yɛlɛ k'a fɔ ninnu baarada tun ye nin ye o dɔnni kama misi 58 ani bagamisɛnnin caman i k'a dɔn u tun bɛ la k'olu dɔ furatura u bɛ t'olu di i k'a dɔn Kolowarikaw ma min ye i k'a dɔn awa gendarmew ka maa ɲɛmaa kɛlen kɔ ka danganiya sɔrɔ sa ale sini ka sɛbɛn kɛ ka sin k'a susa ka sin ka taa da kajolo procureur ɲɛkɔrɔ kaki ka sin ka o yɔrɔni bɛɛ ka sin k'u don wotoro la ka t'u suru o tɛgɛ kɔnɔ ye o tuma u ka kisaw b'o bolo kan kajolo tribunal la nin waati la kunnafoni filɛ an ye min mɔ l'indicateur kɔnɔ a ka bidon bɔli la Jimson contrôle an ka Tezara premier min TTT min bɔ ka sɔrɔ ka segin ka na Jeka pip non i tu ala kuma duman di fɔ ye kana siga mbala cogo bɛ di bi Amadou Konare i jɔlen ti ye kɛnɛ min kan ni y'i sigi mɔgɔ b'a fɔ k'i taara i bi tunu Amadou Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui i k'a dɔn kunnafoni tigi a tɔgɔ de ko ABH min ABH o don min ye sirifukɛ ye a ko i k'a dɔn an ka jamana den a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliden k'an ka tigi sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ jango ni nkalon dar'o la an k'an ka wuli ka jɔ bolo da ni nkalontigiya Amadou Konare k'a dɔn diɲɛ jamanaba fɛn o fɛn bɛ yen ɲɛtaa ani dabali ɲuman n'a tigɛlen bɛ i k'a dɔn i b'a sɔrɔ a jamanadenw bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ Amadou Konare n'i ye Mali ta k'a lajɛ fɛn min ɲɛnen bɛ anw fɛ yen kosɛbɛ o ye sɔrɔ bosobaw ye minnu kɔni ka wuli ka jɔ ni cɛsiri i k'a dɔn tɔgɔ ye diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen munumunu Amadou Konare k'a dɔn dan tɛ Mali kelen ma a k'o cɛkunba dɔ ye Samba Bacili Maliden do i k'a dɔn funakɛnin do Amadou Konare farafinna dugu tɛ yen i k'a dɔn a kelen tɛ ka cɛkɛda dayɛlɛ yɔrɔ min n'a tɛ baara kologirinw da ko o jamanaw sɛgɛrɛ Amadou Konare tile 2 in na i k'a dɔn tɔgɔtiɲɛ dɔ talen bɛ k'a sɛgɛrɛ kunnafoni di siraw kan i n'a fɔ a bɛ sugu bulon minnu kɛ k'u ma ɲɛ walima baara ma ɲɛ min y'a bɛ a ko nkalonkisɛ bilen Samba Bacili n'i y'a ye a bɛ taa ka segin san 10 ni kɔ baara kelen kan k'a kɛ duguw la i b'a sɔrɔ danaya de nana n'a ye wa i b'a sɔrɔ baara kɛli de ɲɛna a ko wulikajɔ min bolo dara fɛ Laginɛ Conakry i b'a ye k'a fɔ ayiwa maliden yɛrɛ dɔ donnen bɛ o nkalon n'o tɔgɔtiɲɛ na nin bɛɛ lajɛlen kun ye mun ye Amadou Konare a ko Samba Bacili Laginɛkaw fɛ a nana wulikajɔ boloda yelen min n'a bɛ salo ka bɔ tile de la i k'a dɔn n'o ye solaire ye a wulikajɔ ani sugubulonba dɔ a nana o ta k'o boloda o jamana ka Laginɛ jamana na tabako a ko n'i y'a kota k'a lajɛ a wulikajɔ ni cɛsiri Samba Bacili ye baara min kɛ a sugubulo taara k'a d'a ma lakika de la dɔw ko ni nkalon tigɛ k'a kɛra gere a gere nkalon ni ɲɔgɔn na sugubulo Amadou Konare kabini san 2011 a ko min ye solaire ye i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛw bolo kan Samba Bacili yɛrɛ nana usine dilan usine min kɔni n'a fanga bɛ t'i jɔ min ye dollar wari miliyɔn 19 a n'a kunkanfɛ a ko i k'a dɔn o de nana ni hakilina ɲuman ye sabula a ye lampadaire minnu dilan Laginɛ Conakry garanti dira a fɛ a fɔra ko baara in ka kɛ i k'a dɔn san 1 nka baara in di Samba ma a y'a salo ka taa da kalo 8 Amadou Konare k'a dɔn kalo 8 kɔnɔ a ye garanti di san 2 tɛmɛnen kɔfɛ Amadou Konare k'a dɔn ni batteries ni o ɲɔgɔnnaw ma falen ni k'i bɛna o kuma ta k'o kɛ kuma wɛrɛ gansan ye sɛbɛnnakɛla ko a ko i ye nkalon da Samba Bacili la a ko n'o tɛ a bɔ marché minnu dira a ma n'a y'a marché bɛɛ lajɛlen exécuté
ka taa gun o de kɛra sababu u k'a wele k'a wele a ko don min a marché in bɛ boloda tabale de gosira min ye société ye i k'a dɔn japonais min ye a laginɛkaw yɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen ye kan bɔ Samba Bacili ye wari min fɔ o wari de da kun ka nɔgɔ ka tɛmɛ bɛɛ ta kan o de kɛra sababu ye sugu bolo ka d'a ma a ko u ye lampadaire ko kuma min fɔ min ye batterie ye a fɔra de waati batterie in bɛ fali Samba Bacili ye garantie min di garantie dafara i k'a dɔn lampa ma tigɛ ni lampa tigɛra k'a sɔrɔ a ma batterie fali sɛbɛnnikɛla ko o ye Samba Bacili nɔ ye wa a nɔ tɛ sɛbɛnnikɛla ko kuma min ni lampa dɔw sara u y'a wele ka kuma in fɔ a ye a tulo donna ŋunuŋunu na a sina ka wuli ka jɔ boloda a batterie n'a maɲɔgɔlɔ bɛɛ k'a fali a falennen ye courant yelen kɛra courant ye sɛbɛnnikɛla ko laginɛkaw ka télévision yɛrɛ y'o sɛbɛntiya ni k'a bɔ k'a jira diɲɛman na hali bi n'a ka bi mun de kuma lankolon bi kan ka fɔ a ko n'i ko ta k'a lajɛ maliyɛn t'a yɛrɛ ɲɔgɔnna fɛ ni tuwa tiɲɛ tɛ min mana kɛ ŋana ye min mana tuwa sɔrɔ min mana nafolo sɔrɔ min mana baara ɲuman kɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ sɛbɛnnikɛla ko maliden yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye k'a den tiɲɛ ni ka sɔn ɲini k'o da den la a ko Samba Bacili ka ŋanaya kɔni o tɛ bilako ye a ko nin dankɔrɔba in wulikajɔ min bolodara fɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ farafinna o duguba tɛ yen Samba Bacili tɛ wele yɔrɔ min ka taa baara kɛ a ko nafolo kasabi min n'a bɛ baara kɛ la i k'a dɔn a bɛ fɔ dolari de la n'o tɛ min kɔni ye sefa ye an t'o kuma na a ko Johannesburg Abidjan min ye Pretoria ye ka tɛmɛ Dakar fɛ Senegali Guinée Conakry min ye Gabon Libreville o dugu de tɛ farafinna Samba Bacili a banbalen tɛ yɔrɔ min sɛbɛnnikɛla ko dankɔrɔba in a ko i k'a dɔn Mali den do Juguarambe den do Sekina Hamala Bacili den do i ye Sekina Bacili dɔn wa Sekina Hamala Bacili n y'a twa de mɛ da député Turto ne ma ye o a fɔra ale fa de ko député Turto a ye députéya kɛ ale ka kɛlɛ bɛɛ kun ye Turto de ye Juguarambe tɛ n'i ko Juguarambe a fɔ ko misiw a dun taara o kama dɛ maa minnu y'i ta k'i k'olu ka kungo ɲɛnabɔ ni jɔnkɔrɔmɛw ka misiko o y'u sɛbɛn a b'o kɛlɛ de kɛ non kamalen anw y'an na députéw ta olu ma foyi kɛlɛ kɛ u yɛrɛkun ani n'i y'i jɔ ɲɛ n bɛ mobili boli ka yɛlɛ foyi ti bɔrɔ député non a ka député ninnu kɔni député sigi nata ni ne yɛrɛ tɛ maa si ti ta Bɛlɛdugu bilen ne yɛrɛ de bɛna kɛ député ye sa ka munɛ bɔ Bɛlɛdugu kan a ma ye ne Seydou an na ɲɔgɔn fa i kɔrɔkɛ kɛ an bɛ Seydou nommé ministère la u bɛɛ ka to yan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tigɛ don teliya la bamananw ko n'i ye maa min ye yafa ɲini ba la kana se a tigilama i k'a dɔn kokolonkɛla don maa bɛɛ a guwan o guwan ko yafa ma an bɛ taa ɲɛfɛ min ye i k'a dɔn kunnafonidi sɛbɛn i yɛrɛ k'a fɔ ten i ko nin jɔ tunun dɛ min ye i k'a dɔn la rédaction nin y'u ka sɛbɛn ye le triomphe du Mali i k'a dɔn k'a fɔ olu ye sɛbɛn kɛ triomphe du Mali ko yala mɛ fɛn kelen balanin bɛ n'o bɛ k'a to i k'a dɔn tribunal de commerce Bamakɔ yan olu dɛsɛ mɛ i k'a dɔn k'a fɔ kiiri tigɛlen kɔ k'a ba tayi danganaya minnu ka kan ka di i k'a dɔn Mahamadu Sakɔ n'a jɛw ma i k'a dɔn ko munna u dɛsɛ mɛ ni k'o di dɛ ko mɛlɛ si bɛ nin ko in jukɔrɔ sɛbɛnnikɛla kɛlen don k'a yɛrɛ ma ɲininka a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ cakɛda bɛ yen ko min ma ko société énergie rurale durable n'u k'a ma ko ERD SARL a ko i k'a dɔn sariya dɔw taara ka danganayaw ta ni k'ale filenkolonci k'a dankolonci k'a tɔnɔmada k'a kantigɛ ni i k'a dɔn a cɔ a sama ka bɔ i k'a dɔn Mali sanni feere o gafe baaraw kabi mars kalo tile 11 sa 2021 sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲa k'a fɔ sa i k'a dɔn ko ne taara n ka dossier don concours la o tuma ne ma passé i n cɔ a yɛrɛ bɔra la concours ma kɛ a tɛ n'a sɛbɛn segin ma a ko i k'a dɔn mais gɛlɛya bɛ o rɔ sɛbɛnnikɛla k'o de kɛ mɛ kamana gan ko ba ye an bɛ donni min na i ko bi a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ i k'a dɔn hakilina jiginna ko jɔnni m'a fɛ k'i yɛrɛ makala jɔnni bɛ i k'a dɔn yɛrɛ kɔdugo la i k'a dɔn ka i ja i k'a dɔn nin kiiri jaabi ani sɛbɛn minnu kan ka bila hadamana Mahamadu a n'a jɛw ka bolo kan yala n'o bilara a bɛna kɛ gɛlɛya ye jɔn de ma n'o kɛlen don k'i sen d'a kan min ye ɲininkali tɔ min sigilen don i k'a dɔn tribunal de commerce maaw la min ye i k'a dɔn société énergie rurale durable n'an ko a ma ERD SARL ale kɔni sigira sen kan i k'a dɔn maa saba de fɛ n'olu ye jɛɲɔgɔn ye Mahamadu Sakɔ ale n'a jɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen n'o ye Bouakari Jalo i k'a dɔn olu de ye hakilinaw ta ka se ka nin cakɛda in sigi sen kan min ye i k'a dɔn sariya dɔw ni yɛlɛma yɛlɛma dɔw bolo kan karisa e ka nin yɔrɔ min na e ka nin yɔrɔ ta ko nin kɛra sababu ye sa kow donna ni ka n'u bɔ fo kana se dɔ nin yɔrɔ bɛnna 100 sarada la 42 fo ka se 52 ma i k'a dɔn ka dɔn nin yɔrɔ ni o ye Mahamadu Sakɔ ka se ka o kɛ i k'a dɔn 100 sarada la 48
bɛ taali social la sɛbɛnnikɛla ko mun ne nana kɛ min ye ERD Sarlo a ko i k'a dɔn k'a fɔ u ka wulikajɔ ani fɛn dɔw kɛra ni ka kiiri dɔw boloda kiiri minnu kɔni jaabiw kɛra sababu ye ni ka nin cakɛda in k'a ko tunu pewu i k'a dɔn fɔ k'a co a sama ka bɔ min ye i k'a dɔn sanni feere gafere anw ka jamana kɔnɔ min ye n'o sugu kɛra maa min bɛ yen ni o ye kiiri tigilamaw ye ni olu ye jaabi min bɔ ka gɔrɔsi di gɔrɔsi kɔni m'a di k'a fɔ kiiri videra a banna pewu maa minnu bɛ yen ni olu ye kiiri bɛ olu kun kan olu kɔni ni danganaya sɛbɛn fɛn o fɛn ka kan min m'a to u k'o kɛ dalu ye ni k'u yɛrɛ dɔn a ko bɛ cogo min na i k'a dɔn u mago bɛ sɛbɛn o sɛbɛnna kiiri jaabi kɔfɛ o bɛɛ lajɛlenlen kan ka bila i k'a dɔn u ka bolo kan nka kabi nin kiiri jaabi bɔli fɔ k'a bila jaabi labanw bɔli la fɔ bi a ko i k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɛlen don ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlenlen kɛ Mahamadu Sakɔ a n'a jɛw min ye i k'a dɔn a tribunal de commerce la a greffe mun bɛ yen k'u bɛ ala k'a sɛbɛn ɲini k'u sen don k'u bolo don ka ci kɛ ka mago bɛɛ lajɛlenlen sa a t'a la ka sɔrɔ o kuma ko mɛ fɛn ko bɛ a jukɔrɔ min ye i k'a dɔn triomphe du Mali maaw kɛlen don ka ɲininkali kɛ o kuma i k'a dɔn wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kan ka sigi sen kan u ka fɔ la waasa nin sɛbɛn minnu bɛ yen n'a ka kan ka sɔrɔ i k'a dɔn ni maaw fɛ i k'a dɔn ko ni bolokoli ma bɔ min ye npogotigi ka npogo o ka segin a ma o man ka kɛ baasi ye numukɛ fa fɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ triomphe du Mali la u ka bidon bɔli la Amadu Konare waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila gwangalaw Amadu Konare foli ani tanuni Bala Yira sanitaire o don Bala Yira sanitaire n'o fɔra ka ban a fɔ dakabana karo jiginɛ o don Amadu Konare i k'a dɔn dakabana karo ka taa fara min ye dakabana ilisuru ye ilisuru minnu bɛ mɛnɛ salon kɔnɔ walima minnu bɛ tara kogo la min ye dakabana sanitaire ye ɲɛgɛn kɔnɔ mina Amadu Konare a sugu o sugu dakabana luxe min de luxe ye Amadu Konare k'a dɔn n yɛrɛ sosora nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Bala Yira sanitaire la a ka da bolen filɛ ka ɲɛsin Jelibugu ma a filɛ Jelibugu la k'a ka da ɲɛsin Kalanso ma Amadu Konare ni donna ye karo min bɔra Espagne Hindu jamana Chinois jamana nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen n'i y'a wele 74 26 55 55 64 26 55 55 Bala Yira karo sugu min ka di ye walima sanitaire minɛn min ka di ye a b'o ɲɛf'i ye i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a donni ka taa d'i ma a yɛrɛ ye kamalen zarama ye wa a ka teli min ye Modibo Gambi Mixwell n'o fɔra ka ban a fɔ ko nɔnɔmugu tinɛnda sabula n'a fɔra k'i ka nɔnɔkɛnɛ kɛ sarakati n'i ma misi biri sɔrɔ Mixwell san dɔw b'a kabamugutigi ninnu da o ɲɔgɔnna o tɛ dɛ n'i ye Mixwell san Amadu Konare nɔnɔmugu bɛ nɔnɔkɛnɛ bɛ mago ɲɛ Mixwell b'a bɛɛ ɲɛ n b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn nɔnɔkɛnɛ dafalen de ye Mixwell yɛrɛ ye k'a bayɛlɛma ka kɛ nɔnɔmugu ye wa santa bɛ fa bɛɛ fɛ te Zara a ma kɛ 25 ye 20 don diɲɛ fa bɛɛ fɛ ni bitigitigi walima te feerela min ko 25 a da ɲɛ kan i ka taa solo ɲininka a ye se ka na dɔ an ko a dɔ bila Bɛlɛdugu ka représentant dɔ ɲini Temina tɛ yen aw bɛ ngɔlɔbɛ de min Temina bɛ an bɛ taa an ka te tiɲɛ yan nin ye kunnafoni teli ye min bɔra arajo ɲɛmaayaso yɔrɔ min ye k'a dɔn ko misiri welela mu ka jɛkulu min bɛ Bamakɔ yan k'u bɛ wele bila i k'a dɔn bɛɛ lajɛlenlen ma u ka kuranɛ kalanba ta ko fɔlɔ la min bɛna kɛ waasa ka bɛn ni basigi kɛ jamana in kɔnɔna la ko Maliden ani diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o kama a bɛ kɛ i k'a dɔn sibiri n'o ye sini kunɲɔgɔn ye juin kalo tile 18 a bɛ kɛ Bamakɔ misiriba la nɛgɛ ɲɛ 9 waati ko bɛɛ lajɛlenlen welelen don min ye Cheikhna Fofana o ye k'a dɔn k'a dɔn a mala kala Cheikhna kalanden ale kɔni ko ale sigiyɔrɔ bɛn bɛ hippodrome den ma ko a ɲinɛna a ka nbala kɔni ko taxi dɔ kɔnɔ kitabu ni fɛnmisɛnnin dɔw b'a kɔnɔ ni maa mun kɛra a ye fɛn ye k'u ka se ka taa ni a ye k'a dɔn Xavier min filɛ nin ye ɲaari la o k'a lase walima u ka se jɛ ka fɔ la walima u ka nɛgɛjuru ci 76 32 33 74 min ye kɛse jigisɛmɛ maaw fana ko k'u kɛlen don k'u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlenlen wele i k'a dɔn u ka laadalajɛrɛ la n'o ye assemblée générale ye min bɛna kɛ sini sibiri kalo tile 11 a bɛ kɛ 9h waati ni o bɛ kɛ centre Joliba la Dibidani na ko jɛn tɛna kɛ ni maa si toli ye kɔfɛ o kɔfɛ fana min ye chambre du commerce et d'industrie du Mali n'o ye CESIM ye ani ni k'a dɔn CMTR ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ka se CMC ani FETRAM ni APECAM ani chambre de mine ka se DGCC ani l'APEXI ani direction générale des transports ko ka bi k'a dɔn k'a fɔ janvier kalo tile gale san 2021 k'u ye maaw ka coix sɛbɛn dɔ daminɛ maa minnu bɛ yen ni olu kɔni ka minɛnw kɔni balannen don port la i k'a dɔn k'a fɔ n'u kun bɛ Mali kan
k'a dɔn baaraw kɔni bɛ sen na k'u b'a fɛ maaw ka t'u cogoya sɛbɛn hali bi walasa minnu bɛ yen n'u ka minɛnw bɛ yen u bɛ se ka i k'a dɔn soni bɔ u kan cogo min na u bɛ se ka lasɔrɔli kɛ o kama u kɛlen don ka gafe dɔ dayɛlɛ don o don 9h ka taa bila min ye 16h la sesi min yɛrɛ la yen nɔ a bɛ kɔ to sen na i k'a dɔn ntɛnɛn ni kalo tile 6 ni o ye kunnasini ye fo ka taa bila i k'a dɔn ntɛnɛn na taa kalo tile 13 la maaw bɛ yen u ka taa ni sɛbɛnw ye sɛbɛn minnu b'a jira k'a fɔ jɔn ko Ala u ka minɛnw dulonnen kɔni don pɔriw la min ye faamuyali ko ɲuman Yusufu Bacili ale yɛrɛ b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. Amadou Kona yɛrɛ ni nin dana in gosira o b'a jira k'a fɔ anw kan an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye anw bɛ wuli an balima bɔbɔw olu ka jɛbokan bɛ sigi sisa danni in na n'olu wulila Ahmed Jakite ni Moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'u ma don su in na Amadou Kona yɛrɛ i k'a dɔn nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 bura pele farikɔnɛjɛkɛlaw olu bɛna kuma so in kɔnɔ n'u ka n'u sɔnni da farikɔnɛjɛ kan n'o ye ndola ye y'a dɔn tile 2 na kuma kɔni ka di sɛgɛw n'u b'ara ka sebaya sɔrɔ min ye ayiwa Sudan ye ka t'olu dasi f'u ka so 7 kuma t'o kɔfɛ Amadou Kona yɛrɛ i k'a dɔn ni Ala ni kira sɔnna ntɛnɛn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kumaso kelen kɔnɔ sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali nka lamɛnbaw olu ni ne an bɛ ayiwa k'an bɛn da ɲɔgɔn ye radio Manca FM sanfɛ min ye sini su ye 21h30 dabaka kɔlɔsili kɛnɛ kan radio Manca FM na min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ Jebison control min ye ayiwa Amadou Kona yɛrɛ daba tungara wa sangara 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 wa